أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. mari tola mahinalale hinalale tano mari baye jaba donkolo marile ani nemani kisiye alala kelade muhammadu ye ana donkolo ni ala adenyo be la dene kode saniya ye mari loni sita na fuiba na blamena ba ilele loni nadi ilele wuri de ladi mari ile ibrahima la loni ba ana lonia ani ile suleimana la famia ba ana famu ani wude ya diba dauda ma an fanan so wude lido ani kuma lu tofayali mari nsisi yiriwanye ka ana kolu noya amma ka sidili fulen ka bo annendo ana kuma lu nyaye ana bara be kay kelen pisata di gbeden ni anata o be kuma ndiya ka bo ana bara do mari ana bara lu mida ambulo mida lu ko yimala ka lamo anye lamo ko yimaro kana de ana bara keneno dulena bari makilundi sewani nyanya ni nyonkumben ko yimado fo ila nako sama kule do damu nako do ye kam faramolu kan odo sa ili menemenuma la fobalu do tunyatilu do jede de furelu do ani mo yimadu do wulu do sende nyoya kayne kele ana fema weleta ye ko saniya ye antigi ana folikani jodi ana kilili labando ye ne ko tano mariye jabalu marile o kofe ana foli ye aluma aw mini ye kenenin kambi kana ana dosari koroida la même manden foruba kam pioperonel mun kodi karamolu ya lawati sarakali minkela kaila tuma saraka kaila loni saraka ku masurunya alala u lonta do sungoroba do ngo an fene ye wo kelene la digena ni ka konyumaye men tono bomba dunyani lahara e fana kan ka do ko role e bolangolonga na bwaro karamolu ka wala dani men bla an kun an fene wolu rasen kan ni watina kuni an ya anta ke ka ambraka ne do na lu mande furwa kan pioperi nko ala barakaro amra qur'ana foda kelemban nyafola nalumu dala kalam foda di kuma membe kan ka fa kono an membe kan ka famu ala mo tisi bana wo be nyafola kuni alaba menke i harjeri ro foti o kofe bi amena wuli dosari foda bilibili dole kan ka adamina kini fe kana numan alele dosari foda flanandi atole ko suratu bakara o korole ana kano ko misi muso foda wala misi muso fasa wala misi muso la ko janjo bawo dosari dalamina to mande furuba kano nkuro kramo furu sulmana bulu ala mala hinarala
a k'i miiri nin bɛɛ ma sa adi nin kelen kelenna fɔ suura tɔgɔ ma k'a kɛ janjoni k'a kɛ fasadi koni mari la dɛmɛ kɔnɔ a la lɔnni nana i jɔ min kan coyi o le kɛra fɔda de a ka fɔ o rɔ ko misimuso fɔda Ibrahima fɔda Yusufu fɔda dalakalan fɔda k'a sɔrɔ hadise bɛnna fana ko misimuso fasa Ibrahima fasa Yusufu fasa dalakalan fasa ba dɔwɛrɛ t'a dɔn kuranna kɔnɔ fɔda tɔ ye min ye o ko kelen de kuma ye fɔda yɛrɛ kɔnɔ fɔda tɔ la ni kumaden min na coyi i b'a fɔda o yɛrɛ karan ka karan i b'o kumadenw yɛrɛ sɔrɔ fɔda kɔnɔ nba a fɔra suura ma wolo dɔ karamɔgɔ fure solomina bolo ko fɔda ala ma lahinara la misimuso fɔda ye fɔda jumɛn de di ala bolo a bonya ni a mantani mɔgɔ ka kan ka mɛn bɛɛ faamu sani do ye ka a yɛrɛ kɔnɔ fo k'o fɔ ka da kan an ka yira aw la k'a fɔ ko n'a ka san bilimari ja an na ɲɛfɔli nin ka kan kɔ fo san 10 ɲɛfɔli de la o kɔrɔ k'a fɔ ko an na ɲɛfɔli ani tɔw ta de bɔ ɲɔgɔn ma ko siyaman dɔ bawo dɔsari lɔnniyaba 7 an y'a kan ka an bolo maga o kelen kelenna layi ɲɔgɔn fɛ kelen ni ka taga o le kosɔn an dina sumaya an na ɲɛfɔli nɔ fana an tintinenba tɛ kologɛ kan kologɛ an tintinenba t'o kan dɔsari ji ni mari bolo kun mɛna cɔ an na ɲɛfɔli banbani olu le kan olu do yɛrɛ fana ye kuranna ji kun ni ala bolo n'o tɛ kologɛ karan kologɛ karanya karamɔgɔw bɛ u seko ko rɔ ka kɔn anw ye lamarɔ ni ka alifatiya kara i kan ka bɔ lɔnni suya jumɛn de di alifatiya rɔ alifatiya ma kuni bundu jumɛn de kan ay ka o caman faamu alifatiya karan dɔ an bolo lɔn tɛmɛnenw la nba kuranna suura tɔ bɛɛ bɛna kɛ an bolo ten de sɛ n'a ka san milimari ja lɔnniya min bɛ yen walima lɔnta min kan k'a lɔn sani se kɛ a ma sani don ye kɛ suura yɛrɛ kɔnɔ k'o ɲɛfɔ an y'an toloma la o la an na lɔnsɛn k'a fɔ ko fɛn bɛɛ ka di i fa kan de dɔ mɔgɔ y'i sela i furufurula i fa kan de fana dɔ kuranna min y'an bolo k'an na ɲɛfɔli kɛ a de o fo kafa lolu a fɔlɔ karamɔgɔ solomina la kuranna dalamina a filanan konbo baba mari jane la kuranna kalanke kɔrɔyida landɔyane manden forobakan piyɔpiyɔrɔ sahih bukhari ani sahih muslimu ani kuranna ji kunya nkodo ani kota ko la tafsirulu fanu bemba kan nalmu tafsir tabaridi ni mo mi afa an na kuma kilinkilina ki abe boro yinina foni kafa dama dole ki bulu woro alam be paksama alif lam mim foda ni damna le kranka ni ko alif lam mim amena fenfen fawye san o bina ke kuma siyoro matani sabadi dalatira buluma koni amena wo fawye kabo kafa men kono wole kurana ji kunyadi mari la kurana ji kunya men dalamina ni mande furo bakan pio pioro amena ne fosa dola fenomena fosa ire guda fo ko tunya ire la misimuso foda ko foda do o folo misimuso foda alele kurana ba foda lu flanandi dalakalan foda ko kabo kinin kananuma oko alele kurana foda lu folo di menji da alala kila muhammadu kan ayelemani madina tambontola lu foda wole keni foda labani makajigila misimuso foda wole kera madina foda folo di kira se madina sura folo men jigira kan wole bakara di wotiani kabala misimuso foda alele bomba kurana foda bedi chugo ya be kogbe yirika siaya
kumaden bɛrɛya siyaya lafari la siyaya kiti la siyaya sitari la siyaya i mana na bolo kan kuranna ko dɔ misimuso fɔda le ka bon ni kuranna fɔda bɛɛ de o faamu fɔlɔ a filanan misimuso fɔda marina jili sɔsɔli t'a dɔn yala o fɔda dɔ de bɛ yen karamɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ o kan nin ye marina jili nin ye maka jili nin yɔrɔ in dɔ jila maka yɔrɔ dɔ jila madina sɔsɔli tɛ sura min t'a dɔn fefe suratul bakara ye o dɔ ye o fana faamu a sabanan kuranna lafari laban min jigida dugukolo kan ni haya wɛrɛ ma jigi o kɔ o ye suratul bakara de kɔnɔ o lafari ko alalu fantan ka lon ma alu la seyitɔ ala ma lomɛ o wele kɔ ni ma bɛ cɛwali sara de dafa ye alu dun tɛ tɔɲɛ la ala karamɔgɔ k'i sigi k'a mafilɛ ko kuranna kɔnɔ haya jumɛn de ye masilani a haya bɛɛ de ko kuranna haya jumɛn de bɛ yen n'o kɔrɔ masilani a kɔrɔ bɛ mɔgɔ misi a b'i dɔ silan a b'i ji tɛ a b'i i maw ta i kan ko haya jumɛn de y'o de lɔnna bi lulu ani lulu min k'i miiriya fɔ a kan bɛɛ k'i ta le fɔ kuranna kɔnɔ lɔnina bi lulu ani lulu ko ni kuma la surunya dolu kan ko nin lafari mɛni ko nin de kɔrɔ masilani kuranna haya tɔ bɛɛ de a dunya a ko alalu fantan ka lon ma o kɔrɔ le k'i ye silayi sa lon ye i kaburu su fɔlɔ i la dunya lonna ban i la kiyama lon fɔlɔ kuma yɔrɔ wele ka k'i ye silayi sa lon ye kuma mun bɛ yen mɛ ka yɔrɔ wele o de alalu fantan ka lon ma alu la seyitɔ mari ma lon mɛ a fɔ t'i ma lon mɛ ko ala lahinɛ o lon de ko ye arikɛma lon ko tɛ de i ni mina lon de ko don i kaburu su fɔlɔ o de ko don o ye misimuso fɔda lafari 200 lafari 81 na a ye nin o ye 3 de o kɔfɛ kuranna lafari min ka jan a lafari bɛɛ de a fɔ wale ma ko julu lafari o ye misimuso fɔda de kɔnɔ ayatu dayini julu haya wale ka jan kuranna haya bɛɛ de koni o haya o bɛ min o ye misimuso fɔda de kɔnɔ a damina le ko alu dengɛnɛ balu nalu ka kɛ julu la dana ka si sata lɔ lanɛ na alu y'a sɛbɛle jɔ a lafari damina le o de a ye bakara kɔnɔ lafari 200 lafari 82 ani filanan aya 200 n'aya 82 filanan kabako ye min kuranna lafari laban haya laban min jiginna o mana bɔ yen kɔrɔ lafari min fana ka jan kuranna lafari bɛɛ de o le tun ni haya o la dɔ ye lafari 291 min ka jan a bɛɛ de o ye lafari 282 n'an bɔra yen misimuso fɔda n'ale mo suratul bakara de a lafari a haya ye bɛnna haya 200 haya 86 lafari 200 lafari 86 o tɛ foyi de fɔlɔ ni ka suratul bakara ta k'a filɛ a mun bɛ fara ɲɔgɔn kan a kumaden ye bɛnna kumaden bɛrɛya jeli ma kumaden jeli yalɔ i ye n ko karamɔgɔ ye o i ye n ko karamɔgɔ ye o n'a fɔra ko gbeyin i k'o lɔnba di n'a fɔra ko kumaden i k'o fana lɔnba di misimuso fɔda mun bɛ kɛ ni ɲɔgɔn kan kumaden jeli la de a ye bɛnna kumaden 60 ani kumaden 100 ni kumaden 44 suratul bakara bɛna wele ma o ko sa furu ye se ko ale bomba kuranna fɔda tɔ bɛɛ di lahala bɛɛ dɔ i mana na bolo kan a ka bon ni kumaden 60 kumaden 100 kumaden 44 kuranna sababu nuzul le nin fɔ k'a ɲɛ kuranna ji kunya mɛn dala mina ni ma den furu ba kan yani do ke sura kɔnɔ de o y'a kelen na ɲɛfɔla ɲɛ tan fɔlɔ sani ye do a kɔnɔ o kɔfɛ nayidiya iri do nayidiya ibra ba a ɲadɔ gbɛ lona sani ye do a kɔnɔ o ye lulu nandi an ka kan ka mɛn ɲa ye ayiwa misimuso fɔda dɔ n'o bɔra ye koloden yeli
alifatiya dɔ ni ko se ko bisimilayi bawo ni simu katati olu ye koloden damadɔ mɛn di alifatiya mun mɛn o koloden bɛna min ma o fɔra misimuso fɔda o fana koloden mun mɛn kan ka bɛn min ma o le fana fɔtu ye nin sɛn koloden 27,613 Suratul Bakara koloden bɛna wele ma koloden 27 koloden 600 ani koloden 13 o faamu n'an bɔra yen a 6nan misimuso fɔda ale kelen pe ye bɛna tɛnda lolu ni tala le ma hijibu lolu ani tila misimuso fɔda kelen ye bɛna wele ma a bonya dɔ o ka bon dɛ hijibu lolu ani tala tɛnda ne ye hijibu di jusubu wole tɔ ko kudun jusubu jeli le kuranna ye hijibu jeli le kuranna ye o kelen kelen n'ale fɔcogo n ko dɔ kudun jeli le tɛnda jeli le ni mɔgɔ min ka misimuso fɔda karan k'a lɔn i ka kan k'a bɔ lɔnniya suya jeli le di misimuso fɔda kɔnɔ kiti lɔnniya kɔnɔ kiti kɔnɔ ala la kuranna lɔnbali ko a ko ni ka misimuso fɔda karan k'a fɔ k'e k'a karan i b'a lɔn fewu i ka kan k'a bɔ kiti 90 le di misimuso fɔda kɔnɔ kiti 90 i ye wele lɔnna misimuso fɔda kelen pe karan nɔ alikuranna kɔnɔ ka da mun kan denkɛnɛya ko dɔgɔnin ma o kiti n'a kitiya o b'a kɔnɔ jɛnɛmabɔ alasila kan o kiti n'a kitiya o b'a kɔnɔ ibrahima lɔyɔrɔ kɛ tenkiɲila di o kiti n'a kitiya o b'a kɔnɔ ɲɛtili min bonatonen fa na tinkin dɔ o kiti n'a kitiya o b'a kɔnɔ tinkin na lɔ ani ala ni dili o kiti n'a kitiya o b'a kɔnɔ fara tindi ni kaba tindilu tɛ taama mabato tuma la o kiti n'a kitiya o b'a kɔnɔ nalimu safa ni maruwa de ni wara maka ko mabato kama hiji kama fuye o se fara tindi ni kaba tintili kan fara tinti le tɔ sɔfa ayiwa kaba tindi wele tɔ ko maruwa olu tɛ taama kurundu wala o b'a misimuso fɔda kɔnɔ karalatun kiti n'a kitiya o b'a kɔnɔ sun kiti ni ye bakara karan i di kɛ sunko kalama ba sunko kuma fɔ ni sura mɛn nɔ o do bakara di o kɔfɛ karalatun karo nalimu sunkaro de karalatun karo o la ko midanya o kiti n'a kitiya o bɛ bakara kɔnɔ dengɛnɛbalu kɛlɛ ana alula kɛlɛ o kiti n'a kitiya o y'a kɔnɔ i ko kɔrɔ lɔ dengɛnɛbalu kɛlɛ ana alula kɛlɛ banbalu ye wuli ka na dengɛnɛbalu kɛlɛ o le dengɛnɛbalu kɛlɛ di dengɛnɛbalu la kɛlɛ o fana wuli k'u ta sara o le y'u la kɛlɛ di o bɛɛ la de ni kiti n'a kitiya o ɲɛfɔni kuranna fɔda min kɔnɔ o do le bakara di o bɛɛ kɔfɛ ala la bɛnkan tiɲɛ ani ala tana la tɛli o kɔni o kiti n'a kitiya o ye misimuso fɔda kɔnɔ mabato ni mɛnsɛnya dafa ala ye o kiti ni o kitiya o y'a kɔnɔ o ye kiti jɛliri o ka siya sa dɛ mabato ni mɛnsɛnya ka hiji ni wumura dafa ala ye o kiti n'a kitiya o ye misimuso fɔda kɔnɔ muso la yilisi kuntaga ana la yilisi ko kiti n'a kitiya o b'a kɔnɔ yilisi le laada de wala koli muso la koli kunta n'a a koɲɛw kiti min dulonna la o ni o kitiya o ye suratul bakara kɔnɔ faritalu la ko midanya o kiti n'a kitiya o b'a kɔnɔ farita le yatima di yatima ka ko kan ka mina bolo juman kan kiti min b'o la ani kitiya min b'o la sura min nana o ɲɛfɔ an ye o dɔ ye misimuso fɔda de o kɔfɛ denna min kiti n'a kitiya o b'a kɔnɔ ka den sɔrɔ sin na den kan ka san jeli le kɛ sin na walima karo jeli walima a kan ka kɛ kɛcogo jumɛn de ni muso k'i ba cɛ dɔ ka den to cɛ bolo walima ni cɛ k'i ba muso dɔ ka den to muso bolo kiti jumɛn de b'o la kitiya jumɛn de b'o la sura min nana o ɲɛfɔ an ye o dɔ ye suratul bakara de
o kɔfɛ furusa kiti n'a kitiya o y'a kɔnɔ at-talaq mandenka kan ka di dɛ arabuw kan furusa ma le ko at-talaq kɔrɔ le ko ɲɔgɔn bila an ye ɲɔgɔn bila nka an na kan na tete an ta le furu bɛ sale ni le furu do manden kɔnɔ fena dani me ye furu di mandenka bolo ni le ya dɔ n'o ko banalo mɛ ni o le sala ni o de sa o le ye furu sale di nka arabulu ko le ko at-talaq ko ɲɔgɔn bila an ye ɲɔgɔn bila an ka ɲɔgɔn ta kɔnɔ an ye ɲɔgɔn bila ala an bɛ pakisa ma ni m'i la kan nɔ e ɲɛnasa k'e ta t'a la i bɛ sin ka kabakoya tɔw ka kan ma ten o b'a jɛngɛjɛngɛni dɔ kɛ u ka kan na iri kabakoya nɔ nin ka ɲi ka bon nin ka ɲi seko ka bon k'a sɔrɔ o ɲɔgɔn 100 yiri ka de se kelen i la kan nɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma dɔn ni i ye ko kɛ furusa kiti n'a kitiya o kuma ɲɛfɔlen sura mɛn nɔ o dɔ ye ayiwa misimuso fɔda de namu silamɛya yɛrɛ la ko ɲɛdɔgbɛ ye o kiti n'a kitiya o ye ayiwa misimuso fɔda dɔ o bɛɛ kɔfɛ fɔda yɛrɛ tɔgɔla ne misimuso de la ko suratul bakara misimuso sura tɔgɔra ne o de la ko suratul bakara munna mari ka sura in tɔgɔla ko bakara alifatiya tɔgɔla tun mɛna ko alifatiya an k'o ɲɛfɔ o ta tuma sura nin fana n'ale mu misimuso fɔda de tun mɛna mari ka fɔda in tɔgɔla ko misimuso ani misimuso yɛrɛ ye misimuso sugu jumɛn ye ani janjɔn jumɛn de tɛmɛni misimuso ko yɛrɛ fana la o mumɛ bɛɛ fana ɲɛfɔ ni ale fɔda kelen in kɔnɔ komi an k'a fɔ ye cogo min na ko mari b'a fɔda tɔ la fɛn fɛn na kuma o kuma la walima fɛn fɛn na o fɛn o yɛrɛ o la ko o ɲɛfɔni n'a tɔfɛyali o ye fɔda o kɔnɔ mɔgɔ kan ka fɛn min faamu misimuso fɔda la nin ye a dɔ ye n'an bɔra yen misimuso fɔda ni mɔgɔ min y'a karan mɔlɔn jumɛn de b'a la ala la kira muhammadu kisi n'a ba ma a ka an dɔ su misimuso fɔda karanni ma a n'a ka bonya min fɔ misimuso fɔda la a n'a a ka misimuso fɔda fɔ k'a bila yɔrɔ min mɔgɔ ka kan ka dɔ faamu o rɔ yaasa i ka se k'i yɛrɛ d'a ma o dɔ ye jumɛn ye misimuso fɔda a kelen tangali kun dɔ o bonya n'a samantiya n'a lɔyɔrɔ n'a mɔlɔn o ye wolola le i n'a fɔ mɔgɔ min ka dɔsari mumɛ tanga i kun dɔ nin ye kira ka hadisi le de kisi ni nɛma b'a ma Tirmizi ka min lakali a hadisi dɔ karantɔ filɛ a mumɛ kabini Abu Huraira ta ma ala ma ala diɲɛna ma ko ala la kira kɛtɔ ka cɛyali dɔ ci ka taa dingira dɔ dɔ a ka mɔgɔ minnu sugandi o kɛnɛw kan a ko bɛɛ la na ko bɛɛ k'i lɔn ta fɔ kuranna dɔ ko bɛɛ y'i lɔn ta fɔ min b'a na o da lɔn ta fɔ min b'a na o da lɔn ta fɔ daku nana se funinge dɔ ma jama o dɔ ye ale le si kasabi dɔ ma bɛɛ di kira k'ale fana ɲininka ko k'e ka dɔlɔ mari kumakan dɔ ba a ko kɔn kira ko fɔda jumɛn ni fɔda jumɛn ni fɔda jumɛn a kan kila ma ko ne ka nin fɔda lɔn ka nin lɔn ka muso du fɔda lɔn saranu b'a la kali ta ne ko ne ka fɔda nin lɔn ka nin lɔn ka muso du fɔda lɔn a na mɛn kɔntɛlaw de ja misimuso fɔda ya dɔn kira ko k'i ka misimuso fɔda lɔn a ko kɔn k'i de sa karanna i kun dɔ kamirin ko ni sa karanna n kun dɔ kira ko kuma wɛrɛ t'a rɔ ko ile bɔra kɛ nin cɛyali kuntidi ta jama o dɔ ye ale le dɔɔman tere bɛɛ di a si kasabi dɔɔman bɛɛ di ko ni kira k'ale kɛ o cɛyali kuntidi ka la kan ko misimuso fɔda tangana kun dɔ kira bana ka yida fana kisi ni nama ba ma a ko min b'a misimuso fɔda tanga kun dɔ o lama le i n'a fɔ mɔgɔ min b'a dɔsari mumɛ tanga i kun dɔ
mambarin ni yoro ne ambe an kana dauma mo shaman be yoye natala ko yasa halale sai ka qur'ana mu medrusi ni ka qur'ana mu medrusi tabarikala we here lidi mama mi here dan lo ala ho ko no gele adi ma kala diana afrique kan kana jigiti gada misimuso foda o tangati alikema lolo ala be e la wuli ka fara qur'ana mu medrusi baluka kele momen ko ni nire kan nan folo soro satala nuwa maka ni hiji koni nyasite e la nan folo soro ko mako ko hiji e kana jigiti gade bai hakila hadisi dobe wonna na kana fantanu jigisile kana jigintan jigisi wo hadisi jumai ala kira ko kisi na bama koni mamen salla jamano timirinda kono misirila ila bona tede ko timirinda kono ka suba seli fajiri salam alaikum bilani mari to men no maima iko urudu ko fo ko tele jukudu iba lot mamena ko tele kun botodo ye lofla seli ka salam alaikum bila kana luma tele te korota la ki to akande ba tele babona korota la koro selite yo wati ola tele fadin wati kuni momi oke ale ye woti bra hiji hal na le mase makatun ko alabe atini hiji de nawliu kurukele no arkema kayla do arjina bana we bay hakiko no hadisi la o tuga kele ne fana ni momi afeka korona mu metangai kuno koni alala wo gbele mayima anyati kono aseti atiminende tila wala a hakili tibulo e kana jigiti gade halisa boda worebe ki jaka msimso foda mu metanga ikuno no kera ini do sar mu metanga balu aydi wuli kurukele no laharallo hadisi menka wo fa wo Tirmizi le kono kamina Abu Hurairah tama namborai akonotonan kamida Abu Zarrima ala medinya kerama kulla foba ka fo tingini joy ako ala kam msimso foda kumfo ala fari flala aka wo lafari flawo dimma ka bo ale ala yere la ko nenenu nido me aboro gbeme koro woro ale wo lafari fla karan ka alu musolu karala ka alu denu karala ani fana ayi tinki nedi ana ye duba ledi duba mi ye midatari aye msimso foda molo na me kira le kani fo hakimu kani hadisi lakali kamina Abu Zarrima msimso foda laban la farifla wo damina la amana rasulillah kabo maka abla foda labana kira ko kanya musulu karan wola kan den karala bo ko dubale ibale kran ka fefen fo ala yoko ala do womira amalo we bunya bari mba we msimso foda le kono atannan basiru denge no man kaida ala metinya kirama kamida la fobama tingini joye ako ala ka lera do sebeya ka konsani du danyen sanwafla aka lafari flala ji woro misimuso foda kumfo ayoro o ite kan lusi kono susaba kono ni gbede di don wo lu kono mtu ala ko lafari flaye misimuso foda do kabi sanni du madala bolo san waflala ala ka lafari menaji misimuso foda la ko te kan lusi kono susaba kono ni setana senu su wo lu kono mtu aha akara nale yakara nale ki ido tama lunya fe ki do tama lunya fe lon ba dolu ka foti dolu ko kono sema kiye kiri ala farulu karan batien ka karan wo ma ise ko brela ka tien o ke ka fo ila lu kono ila lu yoro ka ada ila lu dan rola ku wotin tin kise walma wo fudi mo bake yoro do ala di gina setana kumande adonai o min fo kan ri amra wo korobo ko sebe gbeni gbele
iba lukura lo nislana lusi fenu ye waluma ala kisi kartanga wakulo juba do i musora wala ideno wala la moro ale foda ale lafari laban flakran yakran jima o yakra wa ire ma ida latin wo walma ya akra brema walma batiema ka ala seri wodi ngrado so ni hadisi kenama leli trimisi kamena kare misimso foda kono ni mbele aro adore jmeri ni mo kan ko nyaye halibi ala kira ko kisi na bama ko misimso foda alele qur'ana baroma o gore jmei ko qur'ana sini sura menukan o dole misimso foda ri abaroma tolole woteni kabala kinson bi segine jida misimuso foda lafari kelen na bedi Allahu akbar kaneto suratul bakara bonya yininka hadisi minu ye kumala kan lonbaw minu ye kumala kan ani kuma minu kera kan lonin kono ne sera wo fenfe ma men kan ne re son kan ne re makaba katima beka wole yorondi ala kira ko misimuso foda suratul bakara a haya kelen be meleka bi segine jida a haya kelen na bedi bakara do ye haya kemefla haya bisegin ane haya woro o koro e ko meleka jelle jida suratul bakara di e ko jetemina ba meleka wa mugani fla ani meleka kemesegin ani meleka bisegin men jida suratul bakara di meleka wa mugani fla an ko mba ni men fla kan yafo ye ni e qur'ana ji kunya le do qur'ana sawu an ka mate ko sawu nunjulu adalu imam ahmad bulala musnadu kono imam ahmad la musnadu hadisi wa bisabare wo kono yi o hadisi wa bisaba wo dole ne hadisi di kafoko ala kira ko kisina bama ko wa msimso foda meleka kenson biseine jida alla fari kilin biri obe sura yin bonya fo wallahi obe sura yin sabanti ya fo anin afo ka ko sura yin kilin karani atangali kundo ku wole ni ye qur'ana mumetanga ni ne obe 20 ya ka be 70 ya atani sabanan misimusun foda ay akarambaga tangala dunya nari kema ni mo me makaram braji kuro akran halisini ekana jite idisa karana itangale koro dunya nyari kiyama adoke ambora sen kafo ala kira ko kisi na bamma ko hayala bam flabe kwanye wo kran kan de na muso karala ba ko te kran lusi kono siyan sabani beredi do luo kono wiye a hayala bam flai nga suratul bakara kunturu mume hadisi wore nana kuma wuka kira ko luolu walma bonbon ni misimuso foda ikarana wo kono lolo ko setanadi yen haramu adi luo fara tanakan wara adi bon fara atanakan o ko son momini be nu tese qur'ana karana o yetola son ka suratul bakara lonna min ka bakara karan ka to ka bakara karan kan ke telephone na son ka siya lukuna lukono walma bon kono o be kapsaro koloni ayemu watankala diyen gono ki tangal lahara bo alala kila muhammadu ko kisi nabo ma muslim be hadisi lakali kum loba long qur'ana dinna alikiyama barakene do qur'ana nyamina ni sura fula le lakana o sura fula misimuso foda ani imran kore foda o lu fula le qur'ana nyamida bari alikiyama kana loba barakene do Allahu akbar wukelen ka aywa qur'ana kan karamba datugun sabe ka dun qur'ana karamba ni tilete alkema tile akeni olu fla keni ka u kamandi nyoma ina fo kono bi kaman fenzen ki kamandi nyoma ka ke dulendi wal masumari qur'ana karamba ni tilete jahannama tile wal markema tile o kala na afuntani ni a sonja uto sorona we sahih muslim kono Bukhari kamil lakali ala kira la sahaba kisini na bama odo na fa ala kira yeso ma ko kira
a ko sura ne tora misimuso fɔda karama sura n bɛ ka bakara karan ka karan n k'a ye fɛn gbɛman dɔ bɛra bɔ sanfɛ a kan k'i majigi a mɛnɛ yo lanba mɛnɛ n lɔni na so min kɛrɛfɛ n ye bakara karan kan so siranna k'i munumunu n siranna ka sura karan ne bolo kan n ko na so kana juru tigɛ sɛn a ko wele kɛra ne la surɔ ala kira yɛlɛra kira k'a ma kisi n'a ba ma a ko i ka lɔn fɛn mɛn taminɛna matɛrɛya kan k'a majigi k'a ma don i la wa k'i k'o lɔn wa cɛ ko m'o lɔn kira ko bɔn ko o ye ala la kensɔnw de di u tira kan ka na i ma don i la k'i lamɛn i bɛ ka suratul bakara karan u tira kan k'i ma don ne ka na i lamɛn suratul bakara karan nɔ e ma lɔn nin ye bakara sɛbɛntiya bari i b'ale karan daminɛ ja ala la kensɔnw de y'a u ma don i la k'u ma don i la a bonya kosɔn ala kira k'a fɔ a ye hadisi laban na a ko hali i tere to a ma sa i ni mɛlɛkɛw tere ye ɲɔgɔnna kafo yɔrɔ kelen cɛ ko kira ma k'ale siranna le awa ala so o kana juru tigɛ dibikunu wɛrɛ ni so taara sɛ yala o y'a ta baara ye ko so firinfirinna k'i firinfirin ka kɛ y'a b'a juru tigɛ k'o kosɔn k'ale k'a fɔli bolo kan kira ko k'ale hali i tere wa ma ko o tere ala la mɛlɛkɛw le de min tere a kan ka jigi k'i lamɛn suratul bakara karan nɔ n badini n ba min bɛ kan k'a fɔ bakara dɔ a kan ka min bɛ ɲa ye a bɛɛ tɛna bana fɔla an min fɔ ne da an y'an wasa ko n'o ten an ye don sura kɔnɔ ala an bɛn pakisa ma alif lam mim alif lam mim kurana ye ala le ta di sura min a kɔnɔ sura 100 sura 14 a k'a bɛɛ damina koloden dɔ la min k'a diya o kosɔn a k'a diya ka misimuso fɔda k'a damina kolodɔ tɛɛtɛɛnin na alif lam mim konbo karamɔgɔ baba mamadi janɛ ala kuranna kalanke kɔrɔyida lanɔyanen a ye mafilɛba o na kɔrɔyida min dila alif lam mim kan an ye do karamɔgɔ dɔn konbo ko a ko sɛbɛden minnu ni a n'alu ɲɔgɔndɔ sɛbɛden ladusunen fɔdalu damina la mari le ka a yɛrɛ laɲini lɔn o lakodɔn kuma banna ye karamɔgɔ baba n'a fɔla ka bila yan ne ko mari le ka a yɛrɛ laɲini lɔn olu lakodɔn nin ye n ko kuranna le ye karamɔgɔ baba mari jane ka min sɛbɛ ala min a si barikara a ko ala yɛrɛ le ka ala y'a fɛ ka min fɔ alifu ni lamu ni mimu dɔ ko ala yɛrɛ le k'o lɔn a ma ban a b'a fɔ ko ni a ka ɲɔgɔn sɔsɔ ko min na k'a y'o lasegin ala n'a lakila ma ba ko mo bɔra ta lasegin ala ma k'ala le k'a lɔn a b'a fɛ ka min fɔ alifu la lamu na ani mimu na a banna ka ɲɛfɔli wɛrɛ di mɔdi se min ɲa i la k'a fara ɲɛfɔli nin kan a ko kuranna mantanimaya magu ni a kɔnɔ kolodɔ tɛɛtɛɛnin kɛɲani ka kuranna la dabaribanya ani kuranna la mɔgɔkanyakoya o le ye mantanimaya de kuranna ka mujiza o do le ye kolodɔ tigɛtigɛ ni ninnu kɔnɔ a dabɔra somalo siya dɔ tigɛ kan ma k'a fɔ ko n'i bɛ se a kɛ n'i ye cɛ ye a ɲɔgɔn kɛ o le k'i siya dɔ tigɛ manden foroba kan piyɔpiyɔ dɔ ka da mun kan somalo korida nala kolodɔ tɛɛtɛɛni ni ɲɔgɔnna wɛrɛ di lɔni ne fɔ k'a ni somalo nana a ye dɛsɛra la k'a dɛsɛ alifula mimu kana o ɲɔgɔn di k'a sɔrɔ kɔnɔdɔfili kuma ye min alifula mimu n ko arabukan ne arabukan huruful hijaiya o kelen de don alifu bɛ yen bawu bɛ yen lamu bɛ yen mimu bɛ yen tawu bɛ yen ko ni ka u sogolo kana u kɛ tantɔ a maa wɛrɛ tɛ se ɲɔgɔn na dɛ hali i b'a kɛ arabu di k'u korida u disira nala ɲɔgɔn wɛrɛ di k'a tɛrɛbu arabu la kan kumaden ladannen o ladannen ni sɛbɛden min ye k'o do yɛrɛ le don a fana soro ni o kelen pele dɔ
mba arabulu dese nala abonyon kodi wori jo katre alule mo bedo kuma donso ni dado wasane ndi wolo o ya yida lale ko qur'ana ni farani mari lela men tay sanni duti amma fara mamadi yere malada afarani jona men ka mamadi ci ni bey alela siriro dukolo kan wole la jilile ni avec yire do fonyo qur'ana kodo iba nyafo tane lonia wulonfla mi qur'ana kono lonia wulonfla dole qur'ana koloro tete ni no lonia di momo ki yire bla nyafola ko alifu ko we Allahu de lamu ko we latifu di mimu ko we matinu di wona nyonawo aben namrato momo ko kibe koro nyini na nyonawo la qur'ana kawlo fa nyam qur'an ayere kono ako huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhar mutashabiha fa amma allazina fi qulubihim zayqun fayattabi'una ma tashabaha minhu qur'ana le kani ko momo ko hayado finenu suraro fine koloro fine mini qur'ana kono ni arama de lonko taro ku foye ba koro nyine wala yen namra le nyininga ala ya fe ka men fo anye qur'ana kono o be fo na anye qur'ana kolo gbela ayatu muhkamatu min be akoko hunna ummul kitab ulle lera basun yiredi ebe min wure yinato ni e bazara adama dem makote fuila ka lon qur'ana kono men nya fo nte kolo gbela ote o koloro fine ku foye ba koro nyini wala ka e ka do famoro ado madaba wo kama e mumbulu masise fa amma allazina fi qulubihim zayq mba nyafolila qur'ana yorodo finan suya flale afolo wele suralu damina kuluro tete nyasuni alif lam mim uya ada we doye dorebe we haya uyere ledi haya dole qur'ana kono nigo kufoye bo o nyafo kiya nyabole yire hakilla koro ibe timitununani katimitununa bawo ulle aywa la fariro fineundi o lomba lube kelen ngana lonintila ne ki yire ka nyafo bari iri yire la fili kai la memba la fili ni kai lonna ye ayere fili la kumaro kabaka la memba la fili abra don kuma kono ateme fonyado walma barado la fari kono ateme wala nyalo kuna le afe ko wala iri fili mba atane namborai we la fari ni koro ledi mari ya fe ka min fo nunu kororo ayere le ko la yini lo abana kuma wore to ko koy namborai ambe do mi koloro tete ni qur'ana ye sura kemeni tani nani udamina kera mari bolo kenya flale kan kadulu damina ke koloro tete nindi kadulu damina ke kolo dafanindi qur'ana kono sura jelle be men damina kera koloro tete nindi we sura mugan ani konontoy sura muani konontoy be men damina kera koloro tete nindi alif lam mim sad alif lam ra tod sin mim kwati asuya jemambale adante ningleni de asure obe me sura muga ani konontole min damina yenindi tam kuni momo kafoki yire kala alunya bobadi kiye alifu kala latifu di walma Allahu di ka dore ketan olu ye mo sumi korona yire wonya fani ko wiye namra le fe anno te namra fe ni te namra fe ala na fola kabla ro me tablai ba tiro ko so komboko kramo ba mari jane ko marie men fe ka foni ngono de ka yere le ko lo abana ba atini alambe paksama ذلك الكتاب لا ريب فيه amrado misi muso foda kono lafari folo o braban amrado lafari fana kono
k'a daminɛ lafari filanan nin ma ka n'a bila lafari lolunan na o ye lafari jeli naani tɛ nba o naani fɛn fɛn bɛna fɔ an bolo sɛ o bɛɛ ye kumala muminunw de kan dɛngɛnɛ jɔn ala kuranna ye kuma yɛlɛmana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ la n'a tɛ ka kuma filankafo kan filankafo de nafigi di minan foyi min ne dɔ tini yo kana ne ko fila tɛ kana mɔ bila ɲɔgɔnna la filankafo n'i y'a mɛn a fɔra a ma n ko ko filankafo an bɛna sa wɔrɔwɔrɔli ma ɲɛfɛ yɔrɔ an siaman bɛ musiriku de kɛ filankafo de bari musiri k'o ye filankafo ye o tɛ filankafo de ye o ye mare barala de ye barali ka fɛn fila bara ani ka fɛn fila ayiwa lakafoli ni barali olu walawalali lɔnni da sira ma k'a ɲɛfɔ an ye o kosɔn i bɛ se k'a faamu min ye mare bara de ani min ye filankafoya de ni kuranna tɛ ka kuma filankafow kan a kuma kan banbafin kiririw kan kafirifinw minnu ko n t'a si la wala a ye kuma kan yahudiya walima nasara kuranna ye kuma falenna mɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a kan min man nin k'a daminɛ kuranna misimuso fɔra a lafari filanan fɔ a lafari lolunan o ye dɛnkɛnɛba la kuma de fɔ min fana latɔw kan y'a ye o ye filankafo la kuma ye min fana bɛna law kan an y'a kan de sa fo k'o sura in yɛrɛ ban sa a ko lɛra mɛni k'i kana ɲini yɔrɔ jan de lɛra mɛni mɛ i bolo nin o le ko don o le fɔ kan kuranna kɔnɔ zalikal kitab a tɛ de ko yɔrɔ ko mɛ o de ko o le don o tɛ de i kana fasari ten a fɔ ne ko mɛ i bolo i kɔrɔkɔrɔ ni kana ɲini yɔrɔ jan mɛ zalikal kitab o kosɔn n ko kuranna ko lɛra mɛni sika t'a dɔn mɛni o kosɔn an ka fɔ mɔgɔw ye i kana fɔ k'i alala kuranna fasarila i yɛrɛ ye bon yɔrɔ dolu y'a dɔn fo mɔgɔ dalen o ɲɛfɔ ye k'a latele o fana lɔnni wɔnyale de ye minnu ye o latele na a fɔra olu ma ko karamɔgɔ o mɔgɔba minnu ye duɲa kɔnɔ ala yɛrɛ la mɔgɔ sugandi ne olu de ala m'an kɛra o mɔgɔ dɔ ye ni ko zalika ko lɛra mɛ o di an n'a ɲini a bɛ min i ko mɛ o di a min ko ni a bɛ bolo dɔ de ko zalikal kitab lɛra mɛni ni ne ko don o ye jumɛn ye kuranna de ko wari lɛra mɛni sikasi t'a dɔn fantankala don kandafɛn de mɔgɔ ni tuguna ko a de kana lɔnni kɔnɔ silan k'a fɔ ko ala ɲɛ siran ye ani ka ɲɛnɛntɔya ani ka siran ani k'i fantanga u tɛ kelen ni arabukan na khawfu le siran ka siran fɛn ye fo i sentigɛ da i kun kuwa o le siran gbɛri khasiya o le ye ɲɛnɛ de ala ɲɛnɛ o le ye mɔgɔ dɔ la seli la ni ɲɛnɛ o ma don i dɔ seli kɔnɔ i la seli tɛ bɛnna ba mari na wole fɔla misimuso fɔra kelen na ko seli gbɛlɛma bɛɛ le ma fo ɲɛnɛntɔlu yayi fo ɲɛnɛntɔlu ɲɛnɛntɔya wole b'a to ni ko ala le ka bon seli dɔ o tɛ alahu akbar ye wa n'i ye alifatiya daminɛ k'a la jɔlɔn yayi la ten misi bɛ ka don i la misi bɛ ka don i la fo ye tɛmɛna i dusukun tɛmɛna yɛrɛ la i farikolo yɛrɛli kan k'i farimasi don i kan wole ye ɲɛnɛ de woni silan gansan tɔ khawfu silan tɛ kelen ye nka takwa wole ye fantanga de k'i sɔn bɔ a la kana i sama dɛ wole takwa de ni saba tɛ kelen ni arabukan na awɔ u tɛ kelen na kan na takwa le yori kana sama yɛrɛ a ina ma bɔn n'a kan n ka sira kan dɛ o tɛ takwa kɔrɔ le kɛnɛ gɛrɛ a yɛrɛ la kɛnɛ ma don a la yɛrɛ k'i fantanga i bila ma karisa ma o kɔrɔ le ko ko de kɛ turudi k'i n'a lase ɲɔgɔn ma kana o ko kɛ jangwa ye se ɲɔgɔn ma takwa bɛ wele fɔ a ko fantankala lu kanda fɛnɛ minnu bɛ k'u yɛrɛ sɔbɔ k'u yɛrɛ minɛ k'u de kɛ sababu de k'u ni mari lase ɲɔgɔn ma minnu bɛ k'u yɛrɛ mabɔ o bɛɛ la olu le ye fantankala lu di o le fɔ kan ko lɛra mɛ ni siga t'a dɔ ko ye fantankala lu kanda fɛnɛ
هدى للمتقين هدى للمتقين wele koni ko fantan kala du kanda fene ni momo ki fantanga ki yere sobo ala monema kola ka tugun mamadi ko kisini nema yayi kamida ala dabadama a idi kanade sigatoro bawo ala kole ko me ema ile jon wo ke ato ni alalima jon ta attaque fe kala be de se katake wala kala ala la banka attaque Allah kala ko kisini na boma ako John City tresigi marie ko awa alada ban ablade tero iburu maja kamin fo ko mo ala ye samela John ya tige fla siga ale koro John ye tige la jigi ama fem laro kala ye samela woma o koni ala ya blade te kono de mi tige si fu e fo la li tige si munu kaba ka fo ala ye nyeni ne fe bo ebe ka tige sigi ni nyini meori we e la ketari fu ye wole ke ni oke ko ala di sameya e kero ka ika ketake koni a ale ma fem le kun ka di sameya woro o ma sa ta ala di afana ma wole ko mari wole makari di abe makari joni hina ala jonu kiningini ala jonu mahina ala fana الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون fantankala olu ye joni fuka nyafode ni e ado iru lonse ni ne ado ne fana no lonse nan no si tado ambero lonse akole ko do sari ni fantankala lo kana fenede oh fantankala ye join jone to ko fantankala abena wo fuye se kilinkile to masere woro abena wo to masere woro fo wo to masere woro ijade o ekila na tila anya nyini aye kana yari sayate o bato andi wele ko fantankala ako afolo olule den keneyanen kodo nemma o tekeleni olule den keneyanen kodo ne o nyakse fami yemunu kono ulanala dengene ya kodo ni ma barabali o koson ni ambe so ambe seli ay gina ko na tatewa me ese ebra de gina e maye ne maye kuni an dengena na ma ba minna na ko nya fanye an lanula fulane le kin folo lanele ko fe aywa iri sonko kelima walma iri ba kelima wolo ko so kira ka fo kisi na bu ma sabalu ye ako modulun na to alu sabalu alu mini ye ndenyo ya labi alu chebilulu la baranyuma o doma wo mo kire na baranyuma kreve e wori mo kondo flide ko kira la sahaba bilulu la baranyuma wori doya modu la baranyuma di menna toko wo yere sabalu kondo flide ko be se ka ke de kira o duma wole mo joni kira kuma ko olu yimmanto ne di menna to kora kada munga alu kan yele ka nko ke nyoya kele dobe na ko latanya wole ka ulatubi note nguma kante ngame mini mani u manye nga nguma kam meni dama obe wullo tota tola ka ketake ono olu tunga nyorado akoko so wo mo kelen o mo dolu bena alu che bilulu la baranyuma o doma wo mo kelen ta dafe ako wo wati ni momen go kale be dina mina abulo flala o ti lama be ke ina fo momen bi te fa taxedo ni ki tike fa taxedo ka ele baka bara ibulo de ni abla abesa ni do mabla ari kedi abibulo jini ko bo ko lo dina mina ba be ketini anya wo tele de don fantangala lube kam mangutun ako wolule den kenene kodo nema kele aluye sali lola aliye sali lola o koro aliye sali male kadau na fara ko sali loba
o kora de ba taw te ka ke wusigilew be ba ka ki dole ne mais loba min ko yan mo me seli kan kadaw ate lobola la ati banakela adonte awafula soka a ngoro ba mo shama yo le kala o betle loro seli fana ni lazara fitiri lazara silala adina wolu mu meni safo kenyon kan luma ko seli gelen ete seli lo bari de dengena balu mangtu me ya na du seli lo la eturo ka seli be seli atumala wole yi ala la kila mahamadu ka fo kishina ba ma koko sababe o sini blaka suma tebe muso balani ba chesoro kai kana wo kuma shayare aya dama aflana ni bani kera ni mugo sara wo sudo ni wo ko kana blaka suma ya asabana na la ban ni thinking tuma sera ni seri tuma sera o fere ni blaka suma tebe ba iba ke seli retardili ni sara kasoro ma wo seli seli ukiti be damna wo seli le foloma munu ila kuro isara ka seli me jurutula o ko son seli loba ye mo leri mo mi seli ukela awati ka ake kudaidi a finge sebe boloma o ko fe anan kalu harje fe mena alu yejira mabo kelawdo ani anka alu harje fe mena igalong ala le sawu ajire do kuma kecho memba dia be kuma tini otewa akoko ana anka alu harje fe mena ala ni jone ka sa mo harje akile koni ni kabo yire bolo ni sawo yire do ni tayire di idi kuma yire sawula wolo ko so nakala dia di kuma kilenya do nakala dia di kuma jamaya do ngai kana woji de kwala ni dole wa amaye anu fuitama dememba tala ate haklanyi na mafe ani mote ko do sidida mba kumi wote o so ala akoko ana anka alu harje fe mena lu jide mabokila do mba ngukara ne yoro ina men ko sobe angara ne nyoda ma jide mabo ne ya fara ko jide mabo o kore jumei ibe fe men di ki yere mabo o sababu ya la ala la jangata na ala la dimima wolo to ko jide mabo alu jide mabo kala o kore jumei kira ko kisi na bomma ko saraka ya ala la dimi fagalale ina fo jiye ta fagala chumi don ni ka saraka bokota o koro kibira gire ma bodo ke ki yere mabo ala la dimina bo saraka yi dona mo ni ala la diminte aka fo fana ko mo be sini la saraka le dulen koro arkiyama do ko son manden furo bakam pio abe fo amma ko jide mabo allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikuna alejire mabo kalanga mendalum ku yire mabo ala la diminaro o ko fe nyafoli buluma ku do ne men foni ane kalu yedengene la ku do ne ma ya ira kafa ku wati sida ambe kuma la banke ni kuma kilen we jumai ya sa ku do ne ko ni banganye bake karanden do na akramo soro kana akramo nyinga ko kramo femente la nyala an la tara chori ho be e nyantara ne nyantara koni ko anya kwanya so ama ko be o se ka get kele afana kulla tege tiyan don wa tiyan te ni tiyan don an bella la chori kulla tege tiyan asabana akos setana adani tare do bari karamo ko ko setana bina do tale do fana ko wa jangata wote karamo ko ko on tabe digi setana la chori adani kabo femendo oba toro chori setana bora tale do jahannama ita setana ban fon ko do jahannama do takele wo setana tama o jeni ka atoro ko be sika kiti yoro ne nyingali bayde anno fola akramoye kramo ke ka bolo la wulile ka amena tlogoro ka fote po ka kameran turuturu anoro akasida ako kramo ma ko kramo ke monela mamuno yengo silati nka mun kila yengo sila mumbe kramo ke ko ako wallahi imone atendo ndo ma dabo ko wure sikama ika nyiningali saba minkeni wo nyiningali saba o bejabi o beye igbo se ko kele ne do loni kadide lon nawle ko nyiningali memma bo kitabu kono ko jabi te kitabu kono
ni ko kebe o jabi ni kitabu kono iri dunya kitabu be woluma ita jabi ñiningali men babo me ye kitabu kono ñiningali ri wala jabi kitabu kono me men te me mabo kitabu kono o jabi tay o ko so karama ke deni fiatlo la ako ila ñiningali ni sababe jabi e gosilindo nanganya fuye aforo iko ko femente la nyala kambela la chode ko be akoma akone ki wolo men ki tlola ika mun sobi ika mun la soro akoko dimi agbari la wa bango la ko ka gbara na ki ka dimi soro ko dimi be mi dimi da na ba deningo ko tiana ko ntise ka dimi re la karamo ka ko me ku ko la na la benge akoko ka be kumba ku ila nyinga de folo jabiliodi ka ko femente ko mo be lawla chogodi ido lara dimi ngo la kasri ma dimi baati aflana ko latige ni tiado ni tiade latige tiadi ke latige korate dowredi isini nteni miye iwuli nteni miye menti kono menti la nyewlaro ko ni kiire euro wala to ko latige ala kile ne kan latige bundulo ako yala etun kalon biwa ko ne ri goshi itlugoro inalate kranengo ko tiana ko ntumalo ne bi ngoshibi komba ne fana tumalo ko mbi goshibi mais ja mari la latige kono ko ne ri e goshibi irobra goshi mba wala to ko latige e sininteni goshi ko kan ne sinenti goshi ko kan ko ne ambe bra na anyire ye ne bi yimene itlola wala to ko latige e sininteni miye kiire yoro kilani wala wa yilma lawla krande ko kabra abraro gbeya kabra do gbeya setana la ko ako kano ako ne bolo ni ndani kabo muna kamren ko bogo ako ko ke taman dani kabo muna ako ko bogo ako ne bolo ke ki walu yitamana agbari lawa magwela ako kagbarana karamoke ko ko be gwaila jogodi taman dani kabo fe mena ne bolo ndani kabo fe ngele ndaro ko ne wo ke yegoje wo gbarela akomba komin ka to wo kera wo ko kele ne ba to setana di do jahannama kono ka jeni korr ka jeni ina fo akadi ala yicho mi akole ba to awa aba dimini muye na ala kalle yini ala le yala yini ko setana be jeni tabulo awa taba toro ala kalle yini wo kele ne ato neke ki wolo itulula e butolo ani ne bolo abe dani bogole do koni o ki dimi o koson o bekera ala kala la yini men kono o la yini wole bato sitanari do jahannama adi jeni ada toro o koson ni mo ya fe ka dengene ya kodo ne ma fiye ke dengene jon jire le no ta siga de kido ba nya wole ma ani dan misimuso foda la fari sabana nati nya nyini na mari fe men foni ko o ya tamira bo ala mo kera min folen wo yata mirabo ala mokira kan nen aw be kanda kan ke kisi jondi ala mokira aywa ka anke kisi jondi ala mokira momin keni ku la bara bla dunya nyafe anya dunya mo shaman ballati ka damina taylandi mana kombo be akrama mo sugane kana bla fo ana banangoro kramo waslo farabaro biya niyor ku ka ubi akrama jibla jane ka do kai alile kan nin ko yisi singa samu yi to dunya yoro boni nyomal do ki sika awa anogbe nya ben dengela aywa suri kamara kabo Espagne o kofa anya be mo shaman bagorela anteba membe nya fula keneni kan koni ka beta kala na belebele ka kramo baba mori jane a kene kan oro ansara kamen nya fawo yebi ka be ana lontani hakema woni haketo baka sallama madi